धन धन हो भाई धन घर फोन आइछि एडा धन हो हां घर जाई परु जा धर का फोन देउ कोन ए जिमना फोन उठौन कटेला सुन भाई ना ए जाई ओडे किन बट जाई कोन ए बात देख ए कोन पड़ा नाचे जाई देख ओई बट्टा कोन जाई हाथ रे बाजिला बा हाथ रे बाजिला कंकड़ा बड़ कंकड़ा देखो ए रो माछ माछ कंकड़ा छाड़ और पार डर मारे कंकड़ा माछ देखा माछ से बहुत बोतल देखा मोट गाड़ी छेड़ छेड़ ना पछ ए ना एई करा जीवो एई कर धरगो ए पछ गाड़ी हां बस पानी रो एटा खोल एटा खोल पे दाबी ने अरे हाडू जा डाण तोड़ जा हाडू जा आडू जल्दी आडू जा हां जा हां पूरा कांदी हां उठा ए पड़ देखा कंकड़ा उठा देखा आगे उठा तापर नहीं कथा मत दियो गोटा लेफ्ट काई हो तोरबा जरी नाही तोर एटा तोर तुले घर गाड़ी गाड़ी से गाड़ी आगे अल्लाह पूरा ए खुशी अल्लाह ए पार जरी आनु जा ओए किना बाड़ी बंचे रखे दे गोड़ उदा ही धीरे धीरे चप्पल खसियो गोड़ उदा हो आस्ते देखा बाकू माछ वगैरह ये मेहनत रो माछ ये कंकड़ा देसी कंकड़ा ओ भाई ओ हे बंद खोलुचंती इवर मते आकु रखी दिया नाळरू चल ए माछ चढ़ी गेलु ए पछ चढ़ जा वंची रखिया ए आकु कंकड़ा इधर पड़ा कंकड़ा इधर माछ एइधर पूरा देखा कंकड़ा देखा ए रो पूरा पारो ध ओ एटा किया आइला को कहले अरे मुड़ी के पास सेपड़ा उठा एपटे थोड़ा टेकी रब हां ए रा आइला ये कितने बड़ी जाबी ने अरे बाबा आगे हां होगी जाबी हमरो गोळो दिया बटा वाली काई जोर किना बटा वाली ए बात है देखो बहुत छोटे छोटे ए छुआ रे ई पर छाड़ તમે ગામુથડા પકે બને અરે પારો કેડા એડી આઈડિયા વિડિયો કર દા મુ જીઓ આણીની મન નહીં મુજી આણી સંજો હેલા પારો તો દે દિલુ પારો કેડા વિડિયો કિત્તા મુ કિત્તા ફૂલ કપડા કિત્તા મુ કિત્તા ये कपड़ा ये करो ये या कुछ अलग कर नीचे धर तू ये दिन धर कपड़ा दे पछो कपड़ा इधर गुजान करो कपड़ा आगे खाएला फाइनल से कपड़ा क्या है ना ये बॉडी लगियो खायो हेड भाई पड़ी कपड़ा हां तो पारा ये दीदा कंचा ना हे ना पड़ा एडी पड़ा ए एडी दे भाई का डबल दे दे तू तो मछली डबल मांडू ना दे ये पर बड़ बड़ मत करे बना को दो इधर एक और सुन एक और ध्यान दे देखो ना आ उड़ा जा कितना जा खाना तो नहीं आए पछ मामला आज की रात ना तो और
এই ও বাবা এই দাও দাবি রক তো মুন্ডে উঠা এই ভাই এই তো ওই মাথাটা দিয়ে দাও দেখা কোন মাছ আজ ভাই আমি কি মান্ডা দিকে গানি দেখা আইন ওটা মুন্ডু ফেল যা হাতে বড় যা বার ফোড়া কোকড়াটা ছাড় দে কোকড়া ছাড় গেন্ডা ছাড় কোকড়া আইলে আনা না না কোকড়া ছাড়ি না বাবা পারি এই মাছ দেখা এ সূর্য ডাইলা ওটা ও এই মাছের ওটা ক্লাস এ কোমনে আসার বলে এড়া ফিলিংস দিছি ধরো গাছে টান আরে মাছ ছোট খাবে নাই তুই ধরি যাই কইবা বোতল এটা দিলো খা হ্যাঁ এই পরে ভিতরে ফিল বড় এই এসরা এই মুখ জেন কই সেন্ট পরে একারে মাছ পড়িও আরে এইডি অধিক মাছ পড়িও হ্যাঁ এইডি বড় মাছ পড়িও ভিতরে এই কোকড়া ছাড় দেখে ফোনটা টিকে দেও ফোন করিও গামছা খালি হালকে চেকি রকে মাছটা উপরে পড়িয়ে দেখুন এইটা মাছ নিয়ে যাবে যেতে পারবো হ্যাঁ সেবুলটা গোড়া এটা অডিও ভিতরে জানা এই দেখ কথা মানে সেই ডিয়া বসেনি দেখুন তো দুনিয়া হাইট দেউছেন সেই ডিয়া বসে ডিয়া বড় বড় কোকড়া বড় বড় আম সেগুলো লোকরা বসে ডিয়া কোড়া খায় না লাগে দাও ফুল লাগে কাজে अबे सही है चले ये टेक दे कौन नहीं जो कौन है जालो तो ये पकड़े सही है दुनिया पड़ी है टेक दे दे अरे काम से धोई बस ধন ধন হবে ধন ঘর ফোন আইছি এডা ধন হরি হ্যাঁ ধন নাই পারিম যা ধর তা ফোন দেউ এ দিনা ফোন উঠুন কাটি গেলাম শোনা ভাই না এ চুপ দেখ এই ভালো লাইন হ্যাঁ মাছ বা শিবু এ দেখ দেখ দেখো ওরা মাছ ঘর নাই থলে ভাজি দেলে অল্প হয়ে যাবে দেখো এটা মানে টকলি কি করিও সাইজ আছে এই হাতে ধরাই মেহনতর ফল কেরানি কিছু করা না হ্যাঁ বড় বড় দিতে যাও শুনা